ନିର୍ଯାତନା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବଢୁଛି ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ସେତେ नवीन पटनायक जिंदाबाद नवीन पटनायक जिंदाबाद नवीन पटनायक जिंदाबाद मोहन बाजी हाय हाय আমার দাবি ছাত্রী সুরক্ষা আমার দাবি রাস্তার লড়াই হবো 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 রাজ রাস্তার লড়াই হবো লড়াই হবো লড়াই হবো রাজ রাস্তার লড়াই হবো লড়াই হবো লড়াই হবো নারী সুরক্ষা আমার দাবি নারী সুরক্ষা আমার দাবি ছাত্র সংগঠন জিন্দাবাদ আমকে দরকার কানকুলি করে শুন সরকার ছাত্রী সুরক্ষা আমকে দরকার बीजेपी मुर्दाबाद मोहन बाजी 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 वीडियो मोहन माझे कान खुलो मोहन माझे कान खुलो छात्रों को नारी यात्रा चल बनना है नारी को यात्रा चल बनना है नारी को यात्रा चल बनना है चली बनिया चलिबो मोहन माझे हाय मोहन माझे हाय मोहन माझे डाउन मोहन माझे डाउन मोहन माझे डाउन चल बनना है ओडिशार स्वार्थ दृष्टि ओडिशार महिला मान सुरक्षा दृष्टि सरकार ये मुख्यमंत्री मोहन
मोहन सरकार मोहन सरकार मोहन सरकार ओडिशा में नवीन निर्यातन चलिबन अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 4 दिन तले सीए भी मेसेज कले ओडिशा को कहीं बुलवा चाहतु ना आपण मैंने चिंता करूँ ओडिशा असुविधा आज कोठी अच्छी जो राष्ट्रपति अमेरिकार असुविधा मरी जाने राज्य बाहरी पारे गोटे छात्री जाइए बुलवा गोपालपुर बंदर जो भाई अवस्था आपने जानते ब्रह्मपुर बुढ़ियानी ठाकुराणी गोटे छात्री जाइए दर्शन करने को यात्रा सेठी भी सही अवस्था आज देखिए गतकाल भी सही अवस्था होती दिल्ली दीप्ति छात्र जनता दल संबलपुर विश्वविद्यालय सब छात्र छात्री मैंने मिसिकी सरकार को आज ये गण दुष्कर्म विरोध में स्ट्रंग स्टेप नेबार लगी बोली बाध्य करुँ आंदोलन करुँ आज आम सब जगार समस्त को एक जेता भविष्य में आगामी दिन में छात्री छात्री केमती भी महिला प्रति कि प्रकार आंदोलन नहीं हवा सेटा ठीक रे आम से भौणी जेन अवस्था करके विरोध करके सतर्क करदेवार चाहूँ सरकार के आगामी दिन में एंता किसी है तो ये छात्र आंदोलन ओडिशा पूरा दिल्ली जाइबा खाली संबलपुर विश्वविद्यालय जीएम विश्वविद्यालय नहीं बीजेपी सरकार डाउन 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 मोदी सरकार डाउन 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 अरे बीजेपी सरकार थू थू अरे मोहन माझी हाय हाय शांतिप्रिय राज्य शांति चलिब ना शांतिप्रिय राज्य दुष्कर्म चलिब ना शांतिप्रिय राज्य अराजकता मोहन माझी डाउन 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 मोहन माझी जी नवीन सरकार है
ଚଳିବ ନାହିଁ। नवीन 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 पता जिंदाबाद नवीन 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 पता जिंदाबाद कौन सरकार है कौन सरकार है नारी सुरक्षा आमर दाबी नारी मानक योजना चलिब नहीं नारी मानक योजना चलिब नहीं चलिब अरे मुतक चोर मोहन सरकार डाउन 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 मुतक चोर मोहन सरकार डाउन 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 अरे खोरी माफिया चोर मोहन सरकार डाउन 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 अरे नारी दर्शनकारी मोहन सरकार डाउन 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 अरे शांति प्रिय राज्य अशांति नीति चलिब नहीं যদি চলিব ডাউন 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 বিজেপি সরকার ডাউন 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 মোহন সরকার ঠিক ঠিক মোহন সরকার ঠিক ঠিক বিজেপি সরকার ডাউন ডাউন বিজেপি সরকার ডাউন ডাউন মোহন সরকার ঠিক ঠিক বিজেপি সরকার ডাউন ডাউন বিজেপি সরকার ডাউন বিজেপি সরকার ডাউন ডাউন বিজেপি সরকার ডাউন ডাউন মোহন সরকার ঠিক ঠিক মোহন সরকার ঠিক ঠিক মোহন সরকার ঠিক ঠিক पल्ली ठारू दिल्ली जाए लड़े चली रे चलिबा चली रे चलिबा पल्ली ठारू दिल्ली जाए लड़े चली रे चलिबा मोहन सरकार डाउन डाउन मोहन सरकार डाउन डाउन बीजेपी सरकार ठीक बीजेपी सरकार ठीक पल्ली ठारू दिल्ली जाए लड़े चली रे चलिबा हेलो हेलो जनसाधारण जो भली रंग बदला माइकिया बीजेपी दल को भोट देते वर्षे भितर केते अघटन घटला ये सब जानी सारे तेणुक आगामी दिन में से तो वार्ड मेंबर ठिया हेले भी भोट पाइबे केवल धर्म है रंग बदलैबा पिला ठारू बुढ़ा पर्यंत जो सुजोग सहयोग नवीन पट्टनायक माननीय पूर्वतन मुख्यमंत्री देते ये मोहन सरकार अमल जो भली कुशासन भ्रष्टाचार नेता माने दुर्नीति कर चले ये तो बर्तमान नयागढ़ में 6 गोष्ठी चांदा आदाय करियारे व्यस्त रहिलानी एमिति अनेक जगह चली आह्वान दौची तमे तालिका डेट रे जदि पुणी पुनर्बार निर्वाचन करने को चाहूछ 100 नुआ हजार रे चोरी शंख बाजीमात करिवो गली कंदी रे लड़ाई हबो बाजीमात करिवो सरपंच इलेक्शन को पंचायत अपेक्षा करंतु मोहन सरकार बीजेपी दल डाउन डाउन माइकिया शासन चलिब नहीं जदि चलिब निया जलिब रास्ता लड़ाई हम माइकिया सरकार दल को आम ऑडिशन कर आह्वान दौचु किसी दिन अपेक्षा कर तम सहित आम जोरदार फाइट हम पंचायत लड़ाई हम राजरास्ता हम लड़ाई चलिब देश बीजेपी सरकार हाय बीजेपी सरकार डाउन दलालगिरी चलिब नहीं दलालगिरी चलिब नहीं जदि चलिब राजरास्ता लड़ाई हम ए लड़ाई दिल्ली पर्यटन लड़ी चलिब
বিজু যুব ছাত্র জনতা দল জিন্দাবাদ, বিজু যুব ছাত্র জনতা দল জিন্দাবাদ, অরুণ ভাই জিন্দাবাদ, অরুণ ভাই জিন্দাবাদ। এ দুষ্কর্মকারী সরকার হয় মোদী সরকার হয় বিজেপি সরকার ডাউন ডাউন। ওড়িয়া আসলে কুয়াড়ে গলা বিজেপি সরকার ডাউন ডাউন। দুষ্কর্মকারী সরকার হয় বলাৎকারী সরকার হয় বড় বলাৎকারী সরকার হয়। যুব ছাত্র এক হুও, अरे যুব ছাত্র এক হুও। बीजेपी सरकार को उपाड़ी फोपाड़ी दियो, बीजेपी सरकार को उपाड़ी फोपाड़ी दियो। मोहन माझी हाय मोदी सरकार डाउन डाउन, मोदी सरकार डाउन डाउन। बीजेपी सरकार हाय बीजेपी सरकार हाय नवीन पटनायक जिंदाबाद, नवीन पटनायक जिंदाबाद, नवीन पटनायक जिंदाबाद, अरुण भाई जिंदाबाद, अरुण भाई जिंदाबाद, अरुण भाई जिंदाबाद। বিজু যুব ছাত্র জনতা দল জিন্দাবাদ, নয়গড় বিজু যুব ছাত্র জনতা দল জিন্দাবাদ, নয়গড় বিজু যুব ছাত্র জনতা দল জিন্দাবাদ, নবীন পটনায়ক জিন্দাবাদ। মোদী সরকার হয় মোদী সরকার ডাউন ডাউন, মোদী সরকার ডাউন ডাউন। দুষ্কর্মকারী সরকার হয় দুষ্কর্মকারী সরকার হয় মোহন মাঝি ডাউন ডাউন। বিজেপি সরকার হয় বিজেপি সরকার হয় নবীন পটনায়ক জিন্দাবাদ। চালিব চালিলারা চালিব চালিব মোদি হায় মাঝি জি 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 বাংলা সরকার দিক 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 সরকার দিক 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 বাংলা সরকার দিক 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 নরেন্দ্র মোদি হায় বাংলা সরকার দিক 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 বাংলা সরকার দিক 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 লড়াই চালিলারা চালিব 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 লড়াই রে যুব ছাত্র এক হুও লড়াই রে যুব ছাত্র এক হুও পটনায়ক জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ পটনায়ক জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ পটনায়ক জিন্দাবাদ আমার দাবি ন্যায্য দাবি সরকার তুমি মানি নিও ন্যায্য দাবি সরকার তুমি মানি নিও লড়াই চালিলারা চালিব 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 লড়াই চালিলারা চালিব 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 লড়াই রে যুব ছাত্র এক হুও লড়াই রে যুব ছাত্র এক হুও মোদি হায় পটনায়ক জিন্দাবাদ। बोल सरकार जी 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 बोल हाय जी हाय जी हाय जी दिक दिक बोल जी दिक दिक बोल जी हाय अरे रिमोट वाला सरकार चलबो নাই যদি চলবো না রাস্তায় লড়াই হবো যদি চলবো না রাস্তায় লড়াই হবো পটনায়ক জিন্দাবাদ 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 বাংলা সরকার হায় বাংলা সরকার হায় নরেন্দ্র মোদি হায় মোদি হায়
লড়াইরে যুব চক্র এক হও মাঝি হায় হায় চালিলা রে চালিব রাস্তার লড়াই হব নরেন্দ্র মোদী হায় হায় নরেন্দ্র মোদী হায় হায় এ লড়াই চালিলা রে চালিব বিজেপি মুর্দাবাদ মোহন মাঝি মুর্দাবাদ মোহন মাঝি মুর্দাবাদ মোহন মাঝি মুর্দাবাদ 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 মোহন মাঝি মুর্দাবাদ 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 মোহন মাঝি जोरदार कर जो वीडियो कर मोहन माझी मोहन माझी डाउन बीजेपी सरकार मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद സൈഡില സൈഡിലടിക്കുക মোহন মাঝি সরকার ছেড়েছে মোহন মাঝি সরকার ছেড়েছে নারী নির্যাতন চলিব নাই নারী নির্যাতন চলিব নাই নারী সুরক্ষা আমার দাবি
নবীন পটনায়ক জিন্দাবাদ নবীন পটনায়ক জিন্দাবাদ মোহন সরকার ছি মোহন সরকার জাতি সুরক্ষা আমার দাবি কেবে বন্ধ হবে তোমার বড় কেবে বন্ধ হবে নবীন পটনায়ক